Masigi video sidadi HTML gi structure gi matang loina nei neji ko si jam maru oi ko website ama semba matam saba matam da si khang ba jam mathau ta ba hek yem godi yam maru oi da man bani ko si di khang je khang je ga na khan badi oi bani du khang da badi ya de ko du yam ju simple oi concept ni si je du direct yeng je si dang sau thon ge control namaga mouse scroll up to bu da si scroll up to bu da ka si jine si yeng ko khoi first line da yauri ba sigi doc type HTML hai je khogi website ama sa matam do ko magi keno lei doine set of instruction rule lama lei doine dana ko adugi rule do lei matam da doc type HTML ta is ya khogi keno je language HTML5 ta even ina takla ko doine ba ko sina kai kana ga kana ko any type of browser da koina website che browse do matam da error koina kudamun se a ni matam da any browser a no thok ni b ni matam b do ko ni emoji any matam thok toine ba ko sigi pot se asida set of instruction rules da half crab neba isam sam na hare kan standard to HTML5 ki standard follow to we have poto ut pai wani ko sijina adu ut lin dok tap HTML hari HTML5 use to ga even na hari ne adagi mathang da mu sigi HTML hare ga length equal to en is si attribute ni ko si koi gi length equal to en attribute ni attribute ha bidi kai no ha kan ko length ha ba po se HTML je na kari gum mi ne khala je ba HTML jina kari gumba mi hoi taragadi attribute sina magi description hai tare je maje kanano kamai to gono kai dino gono tak si attribute ko wi ko achamba londa da aduna si HTML tag leng equal to en hai je sina hai je budi sam na har kan da English ta even in hai bane sisna en kai da kanara ka da ge hai kan da koi search engine optimization SEO kana hai je sida koi kana ba la kani ko adagi di matang da HTML tag open to ni stigi hori ne any HTML gi code e matam da sidagi hoga doin HTML gi manung da iba hor ka doini ko sigi manung da head ibam yawra ani head ibs ne yawra ka doi sida kaino head ta yawri ba pot sidi kaino ni ko website ta uroi ko website ki web page sida uroi ko magi maning setting gi type ta lei doini head ibs da yawra ka doi se kaino ha kan da koi first ta meta care set UTF equal to UTF-8 hai sin ha ka doi se kaino ha kan da ko isam ha kan da UTF-8 se language e hamba support to ba almost all Indian language support to emoji support to aduna loimak se support to bani na heng aina iningba se kai gum kan akoina smai to ga yaw bane maitai me kumba iba bengali me kumba iba word ta install to de video ko adu matam da amade sat matam da phajana u da ga yaw bane error lak podo adi kai kari thu ino khang da yaw idana adu gum do asi yaw tar sigi po se happy tar ga di any browser da search to matam da akona browse to matam da adu error do ma thu oroi ko hadi support to na high grabane adigi mathang sida meta name equal to viewport content si haris na kai no ha kanda sisna ne cham balon da dum explain taro ke ko sina haris na kari no har kanda kino ne moi je khoi gi website responsive kana haina bado habidi akoina desktop ta uri ba pot se mobile da tablet ta u matam da chap chana magi format to kai de na ko hadi chauna yengam ba je kitang pixel ani phone da na mo pixel taraga su magi format am kai je de na responsive website ama sa matam da support to ko du sisna ni ko nata taragadi sigi pose yaw da taragadi akoina website se iba matam da computer da na chap chana tajaba aduga amu phone dugumba yangkan chokthokpa gumba website se chandaba gumba page chandaba gumba thoktuni ko ado si yaw na marom na kwenda oira kanda adugi poto leitri ne ko hojik se adagi di title equal to title tag te yaw sina sigi title website ke title si akoi eta yeng si ko search to yeng website ta browse to yeng si to ga no head option je si se open in browser da tause open in browser ko si to matam da si leitre ne title thadra si title thar je kari gi no ha kan da si oi ni ko to si title ibe mo ta koina kari hata isan ji ga ame ta isan je ko kamai isi ga ko si website ta ha ji ne website ta ha khala je ko si website la ko matam da si je yeng no ko website an leitra lei ko title je adubu aigi web page sida di haibedi sigi body gi saruk sigi sida di ahong magi sumta leite ko si leite ko saka sumta leite ko saida de si neba leiri je aduna head the ibe sidi magi keno da leise ga do po ni website ko gi keno da uroi bu ko page da uroi adagi di mu link hairaga si happy je sisna kai no ha kan da ko external css kumba link tong na bagi line ni ko sisna habi kudam ene sida style.css tonga na idana
सी अखोइना सुमाइन इस डायरेक्ट इनलाइन हाइबदि तुम HTML के मरक सिदा हापचन बे को बॉडी रको मतम CSS सु डायरेक्ट इसन बे याय को अदुगी डिसएडवांटेजेस मयाम अम लई तोंगाना इबगी कानबजना कइनो kana कोई कोड reusability न अम लई तम अम को कोड reusability हजना कई हाइनो हाय कांदा कोइना HTML पेज अम खक्तनि दना सिदा हापिस इन अतोपम जो हापे खल्लेजेबो को साइदा खुदम about.html contact.html kana हापे खल्लेजेबो अदुगी Java adugi akoina CSS iba matamna tongan iba mi hotane ko si marak sida hapchaledna aduga mana ba khudamoina body de yawo part amaka sigi style CSS hapchanba adagi ding sai about to yawo pot to ju sapmana style hakko da wotari sigi se si heta hairajini sigi pot se sida ju hakko da ba dagi about to ju hakko da wotari anira khanne iba mi hotane sigi same style do CSS ya somana link to saledna aduga ani thong ina ju yaeba aduna takpadi same code se hanjan use tawbuje season ko code reusability haise aduna tongana I taragadi adugi kanaba lei ko adumaina external CSS I matamda link tongna buje sida hapakani ko koi head ki manung sida aduga si iba loire ha kanda head text se close tawrani ko head text se close tawrani sida loire head ki saruk si head ki saruk se web page sida uroi background da leijaga do pot ni ko background haibdi maning da leiga do pot ni web page sida kemta ohongulor body haibasida lakadusina kaino ha kanda anything akoina web page da uhangada pot se sigis da lakadoni ko se khudam moin ha kanda hi this is my si lakuma tamda si ta yengje ko hi this is my first website si udrene adun everybody gi manung iba khuding makti akhona web page da ugani bako aduga web page ke masi manung da khuding ma ugani aduna any button oige oyu adagi di link hap ke haraga ju sida hap ke hapu photo oigera video oigera table oigera anything iba khuding mak se body ma iba khuding mak se web page da loi ugani ko adu mathang koi class matung ma video mathang sem pakan hapchan je bako si manung hapu khuding mo loi udoi ne ba aduga si lor kan body jum tag close tawrni ko aduga javascript ki heng hapako matam de sigi body ki manung da adu javascript ki hapako matam de sida hapaka doine haidi javascript se sigi javascript se koina kari gumba link taw ga haragadi sigi body ji manung da taw doine bako body tag close tawdringe da sima leire adi body tag close tawrni HTML tag close tawrni sini ko basic ni ko aduna isam chamba londa da haragadi khuna sumaina haibe ko sigi heading zina head sina head tag ta yawdu sina setting gum mai ta ne phone du setting je koi gi language gum change to hon ga bi ai color gum change to hon ba sum leidana ko adu gum mayam je setting de loi semi dana adu phajana adu mangna ken u budi na te ba gi phone du da change to du di khanghan ba adu du na head adu ga body dana ekoina u ga do ba mayam da u han ga do pot khuding mak sina sida I ba adu du ni ko tawri ja sine simple si concept se khang taragadi anything akoina mathang dir ko tamna kudamoina ai gi je sidadi I thokti thorak te ne ka haije kamai khang da ga kana kudamoina het ira me kalone soiba dagi adu mapana thorak te khang tare khona khang du adu taragadi somda ira aina somna kana thorak trija kai da no ma lan be ni body de yaw yaw de kesum isa isanda ko trouble su tawbo ngamjai da na ko adu gi ne ko adu duna si gi bo se yamna darkar ko si gi yam amna concept se yam macha di oiba adu yamna darkar oiba pot am khak oi bane aduna ni ko sigi se ina tongana class amoina video amoina nammi ja adonga sigi di sida loi shala je ma taxi khakta da ko aduga makha tarak pada koi makhan project ha gadara example macha loro kan website sana hotna jeba thangna de yum ma ju sa gi utum lang bu khot pa taw gi video je record to bu ju ngam da bi aina handak se video ju pak nam de ko adu wiste gi di yara ani number mari dang wai tar ju number yara ni ko khare ing dhare ko aduna mathangi kenota example ama lauraga phajana muk hen haidi yam usable loiba haitare ko real life dum use to web website kumba sarga dum makha ta video dum yengsi ko ngasi gi test loisal lase